Ke dumedise bana ba modimo lebitsong le le botse le le maatla la morena Jesu. Re leboga modimo re sa kopane tšatšing la lekgono. Re tla hwetša palo ya lentswe la modimo go tšwa go pukung ya Mareka. Mareka chapter 10, re tlo bala from verse 46. Mareka chapter 10, re tlo bala go tloga ga verse 46. Yona e balega ka tsela ye. Ba fihla motseng wa Jeriko. Ge a etswa motseng wo a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le legolo. Wa ba go dutše motho wa sefofu hleng ga tsela a kgopela. E be e le Bartimeo morwa wa Tameo. Ge a ekwa gore Jesu wa Nazareta a thoma go goeletša a re, Jesu morwa wa Dafita nkgaogele. Ba bantši ba mo kgalema ba re, gomola. Ya ba gona a hlabošago lentšu ka kudu a re, morwa Dafita nkgaogele. Jesu a ema a re, ba mmitše. Ba mmitša monna yo wa sefofu. Ba re, beta pelo, tsoga o eme, o a o bitša. Yena a lahla kobo ya gagwe, a tsoga, a tla go Jesu. Verse 50, ye re yena a lahla kobo ya gagwe, a tsoga, a tla go Jesu. Jesu a mmotšiša a re, o rata ge nka go dirang? Sefofu sa re, moruti wa ka, ke boele ke bone. Jesu a re, sepela, tumelo ya gago e go phološitše. Monna yo a bolela a bona, a boela a bona, a sa le moo, a wela tsela, a latela Jesu. Bagešo ntumeleleng ke tlo bolela le lena ka taba ye ngwadilwego mo mangwalong. Ke nyaka go bolela le lena ka taba ye botse-botse, taba ya bophelo. Bagešo ge re bala lentswe la modimo mo pukung ya Mareka. Puku ya Mareka ke nngwe ya di-evankhedi tše di ngwadilwego banyakisisi ba lentšu la modimo ba re ra bona the scholars ba re puku ya Mareka ke nngwe ya dibuka tša kgale, ke nngwe ye e dirisitšwego bjalo ka a source gore go ngwadiwe puku ya Matthew le puku ya Luke. Ka gare ga the synoptic gospels tse re di bitsa gore ke di-evankhedi tse di na le go semelo se tshwanang. Re bona Mareka a tšweletša Jesu, gantši a tšweletša Jesu ya dirago dilo ka potlako. Re bona Mareka a tšweletša Jesu, gantši a tšweletša Jesu ile go Jesu wa mehlolo. Re bona Mateo a tšea nako a ngwala ka tša matswalo ya Jesu, go tloga bjaneng bja Jesu go fihla ge Jesu a tlo bapolwa. Mara ge re fihla ga puku ya Luka, re gona le bona Luka a bala tša meloko ya Jesu. Mara ge re tlo bala puku ya Mareka, re bona mongwadi wa puku ya Mareka a le lebilong. Go na le mantšu ya dirišwago ga puku ya Mareka. Mantšu ya ka leleme la sejahlapi, gantši mantšu ya mare immediately or suddenly, e lego mantšu ya potlako ya gore ka bjako or ka lona lebaka leo go be go direga mehlolo. Nao ke nyaka go bolela le lena ka tlase ga sehlogotaba se se lego go verse ye botse-botse
nka no re ge re thoma mo go verse 49 e re Jesu a ema a re ba mmitše monna yo wa sefofu ba re beta pelo tsoga o eme o a go bitša. Verse 50 re yena a lahla kobo ya gagwe a tsoga a tla go Jesu. Ke nyaka go bolela mantšu tšatši la lekgono ke sa tlo bolela le wena o theleditše this audio. Ke nyaka go bolela ka tlase ga hlogo taba e rego lahla kobo ya gago gobane Jesu wa go bitša. Lahla kobo ya gago gobane Jesu wa go bitša. Bagešo ge re lebelela naga ya rena re bona naga ya rena e tshwana le monna yo wa sefofu. Re bona naga ya rena e foufetše. Re bona naga ya rena e sa bone. Go na le batho boradipolotiki ba le gorego ba ithutile ba pere dikobo tša thuto ya science or thuto ya political science, ba apara thuto ya sepolotiki. Ba bangwana ga ba zange ba apare thuto yeo kobo yeo ya sepolotiki, mara ka baka la favor ba feditse ba tsena dipalamenteng ka baka la go bolela fela. Ba bangwana e be e se ka baka la go bolela, e le ka baka la go ratwa ke batho, not gore ba tshwere ntho e le bohlokwa, mara ka baka la go ratwa ke batho ba fetsa ba tsenne parlamenteng. Ga gona kobo ye ba e aperego ya go tshwana le kobo ya thuto, ba tsentsie ke kobo ye ba e aperego e lego kobo ya favor, ba tsena ka gare ga parlamente. Ba bangwana ba apere kobo ya polelo, ba tsena ka gare ga parlamente ka baka la kobo ya polelo. Ke nyaka go bolela le lena ka tlase ga taba ye rego ya pola kobo gobane Jesu wa go bitša. Kobo ye o tshwanetse go e apole, ga se kobo fela mara ke kobo ya lefase le, ka baka la gore ge Jesu a go bitša go na le kobo ya gage ye a nyakang go apeša yona. Ke nyaka go bolela le wena moagišane, ke nyaka go bolela le wena motheletši. Lentšu la Modimo le sa tla letšatšing la lekgono, letšatšing la Sontaga. Ke nyaka go bolela le lena gore Bible e re a apola kobo gobane Jesu a mmitša. Naga ya rena ke sa bolela ka yona e face a challenge, e face ye hlohlo ye ileng gona ye ile banego le setšhaba. Boradipolotiki ga ba tsebe gore ba ka reng, thuto ya hlaelela. Ge re lebelela borra science le bona diratsebi le bona ba palelwa, kobo ya bona ya thuto ga e kgone go fitlhelela. Ge re lebelela di-president tša rena le bona ba palelwa, bo-president bja bona ga bo kgone go fitlhelela se re gahlane le sona bjalo ka setšhaba. Bagešo ke nyaka go bolela le lena mo le leng gona gore go na le taba ye ke nyakang go itlisa magateng a lena e le go bophelo. Bible e re ge Jesu a ntse a sepela go be go na le sefofu sa Jeriko. Sefofu se sa Jeriko ke mo tshwantša le naga ya rena tšatšing la lekgono gobane Bible e re o be a dutše ka thoko ga tsela. Bagešo today re dutse ka thoko ga tsela, ga re sa kgona selo, re tseiwe re beiwe ka thoko ga tsela ka baka la gore mahlo a rena ya tsebo a hlaelela go ka dilana le di-challenges tse di leng gona lefaseng tšatšing la lekgono. Bible e re ga beilwe ka thoko ga tsela le kobo ya gage yena e apere e be e ka sa kgone go ka mo thušwa, mara a tseiwa bewa ka thoko ga tsela. Why a beiwe ka gare ga thoko ga tsela? Ke ka baka la gore mahlo a go bona a be a hlaelela. Bagešo go hloka mahlo, e se go mahlo a nama,
e le go mahlo a semoya lefase la rena le kgono le a hwa ka baka la gore go sena mahlo a semoya ke nyaka go bolela lentsule le phelang motheletši gore Jesu wa Nazareta ga feta gore monna yo morwa wa Tamios e le go sefofo sa Jeriko gore ga feta Jesu a beilwe ka thoko ga tsela wa goelela gore Jesu morwa wa Dafita nkgaogele Jesu morwa wa Dafita nkgaogele ba gešo naga rena e hloka kgaogelo setšhaba sa Afrika se hloka kgaogelo lefase ka moka le hloka kgaogelo dikereke di hloka kgaogelo baruti ba hloka kgaogelo diphutego di hloka kgaogelo madokta ba hloka kgaogelo manese ba hloka kgaogelo masole ba hloka kgaogelo ka baka la bolwetši bjo bo tsene lefaseng bja tseya dilo bja di beya ka thoko ga tsela ba gešo le kgono re phela ka letšhogo ka baka la gore mahlo a rena a hlaelela ga a kgone go bona re tseilwe re beilwe ka thoko ga tsela mara ba gešo ke nyaka go rapela gore ga Jesu a ka feta ka gare ga seemo se re leng ga sona a nke re boele tseleng gobane le lentswe la Modimo ge a sa feta Jesu gore monna a goelela a re Jesu morwa wa Dafita nkgaogele Jesu a botsisa o rata ge nka go direlang ya ke mantšu ya le gore ge re goelela bjale ka setšhaba Jesu wa botsisa Jesu ke Jesu ya botsisang ga se Jesu ya kgomolang ke Jesu ya botsisang ge Jesu a botsisa lentswe la Modimo le re o ile a botsisa mosadi wa Mosamaria a re o kae molekane wa gago ke Jesu ya botsisang ke Jesu ya eng a botsisa ka molomo wa Dafita ga a botsisa gore Dafita why o ile wa bala setšhaba sa Israele ke Modimo ya bolelang ke Modimo ya botsisang Jesu wa botsisa o botsisa setšhaba gore le ka gare ga bolwetši bja bogolo bolwetši bja polao bolwetši bja corona but ke a botsisa le rata ge nka le direlang bjalo ka monna wa sefofu a re ke rata go ka bona ke rata go ka bona ke a dumela gore setšhaba tšatšing la lekgono re ka bolela le rena ra re Jesu re rata go ka bona mahlo a rena a bulegele phološong mahlo a rena a bulegele go Jesu mahlo a rena a bulegele go lentswe la Modimo mahlo a rena a bulegele go tlotso ya Modimo mahlo a rena a bulegele go maatla a Modimo maatla a phodišo maatla a phodišang maatla a tsoseletšo maatla a bophelo mahlo a rena a bulege setšhaba mahlo a sona a bulege ba tle ba bone gore Jesu wa Nazareta o na le maatla gore Jesu wa Nazareta o ya boya gore Jesu wa Nazareta o nyaka go phološa motho anke mahlo a rena a bulege Baebele e re ge monna a re ke rata go ka bona bjale Jesu wa mmitša ge Jesu a mmitša o hlobola kobo banna ba re Jesu wa go bitša ge ba Jesu wa go bitša ka baka la go goelela ga monna ye ba bangwana ba re gomola ba gešo ge go tshwantse go tšwe thuto ore go tshwantse go tšwe ansara batho ba tlo re gomotša Afrika ba tla e gomotša ge re ke na le solution they will say keep quiet you don't have solution because God is a God of human being is a God of humankind but keep quiet when they say keep quiet Jesu wa go bitša le ge ba o gomotša Jesu wa go bitša Jesu wa mogau wa go bitša Jesu wa bophelo wa go bitša ke nyaka go bolela le wena ka gare ga seemo se o leng ga sona gore Jesu wa go bitša o ka gare ga dikoloto Jesu wa go bitša o ka gare ga lockdown Jesu wa go bitša o ka gare ga bothata Jesu wa go bitša ge Jesu wa go bitša yapola kobo ye o tsebegang ka yona e lego kobo ya go kgopela e lego kobo ya thuto ya gago e lego kobo ya tsebo ya gago yapola kobo ya graduation ya gago o apare kobo ya legodimo ka baka la gore Jesu wa go bitša Baebele e re ge Jesu a mmitša a apola kobo a apola kobo
yena a lahla kobo ya gagwe. Verse 50. A tsoga a tla go Jesu. Se se ka go thuša setšhaba ke gore ge re fitla to the cul-de-sac, we must take out that clock. Re apole kobo ya tsebo, re apole kobo ya thuto, re apole kobo ya setlwaedi, re apole kobo dikereke di tlwaetse, batho ba thuto ba tlwaetse, di-president di tlwaetse. Mara ge Jesu a thoma go bitsa setšhaba, a nyaka setšhaba, tshwantse re apole tsebo ya rena gore re tle re apare tsebo ye ntshwa e le go tsebo ya legodimo. O re na o rata gore ke go direle, nka se go direle o sa apere kobo ya gale, ya apara kobo ye ntshwa gobane ke a go bitša. Gore monna ga apola kobo ye na e apere ya bofofu, a apara kobo ya go bona, mahlo mabulega. Jesu a mmula mahlo go sa le semetsing. Ke boletse gore puku ye e le go puku ya Maria, di mohlolo ya Jesu e direga ka potlako. Immediately a miracle happened. I see a miracle happening to you right now. I see a power happening to you right now. I pray in the name of Jesus. Gore Jesu wa go bitša, Jesu wa go bitša, Jesu o bitša lapa la gago, Jesu o bitša molekane wa gago, Jesu o bitša setšhaba, Jesu o bitša Afrika gore mahlo a bulege. Ge mahlo a setšhaba a ka bulega, bophelo bo tlo tsena lefaseng. Mara re sepela bjale re beilwe ka thoko ga tsela, naga e beilwe ka thoko ga tsela, dikolo di beilwe ka thoko ga tsela, baruti ba beilwe ka thoko ga tsela. Ga go tsebe gore solution e tlo tšwa kae, mara Jesu wa re bitša ore a re apoleng letšhogo, ore a re apoleng kobo ya letšhogo, a re apoleng kobo ya go tšhaba, a re tshwareng lentšu. Bazalwane, a re apare maatla, re apare maatla, re emelele thapelong gobane Jesu wa re bitša, re emelele phološong gobane Jesu wa re bitša, re emelele lentšu gobane Jesu wa re bitša. Kwa ke molaetša o ke nyaka go tliša go lena bagešo gore Jesu a sa re bitša, a re responde ka dipelo tša rena ka moka. Ke tlo rapela, ke sa tlo rapela, se ke rapelelang sona ke gore kobo yeo e apereng ke kobo ya mohuta mang. O di thegile ka kobo ya thuto, o di thegile ka kobo ya go tuma, o di thegile ka kobo ya go tsebega, mara o na le yona kobo ya Jesu na. Ge Jesu a go bitša, yapola kobo ya gale, o apare kobo ye ntshwa, kobo ya phološo. Ke tlo rapela le wena, o ka re Modimo Papa, lebitsong le le botse le le maatla la Morena Jesu, leboga lentšu la gago le le na le maatla, lentšu la gago le le na le bophelo, lentšu la gago le le phedišang, ka baka la gore o buletse le bophelo bjaka gore wa mpitša, bitša lapa laka, bitšela phološong, bitša bana baka, wa bitšela phološong, bitša bophelo bjaka, o bitšela phološong. Ke a o amogela bjalo ka morena le mophološi wa bophelo bjaka. Ke a sokologa, pule mahlo ke bone diphiri tša gae le godimo, ke bone tse di diregalang, ke di tsebe ka lebitso le le botse le le maatla la Morena Jesu. Re leboga thapelo e rapetseng, dumela gore ka pelo o lokafaditšwe, ka tumelo o phološitšwe. Re a leboga Modimo a go dire ka go loka, leineng le le botse le le maatla la Morena Jesu. God bless you. Amen.